ওয়েস্ট বেঙ্গল পনत বাঁকুড়া হনत ᱨᱮᱭᱟᱜ ছাতনা ব্লক রে মেনা আকাদা জমতুল আতু আর ওনা আতু রেন হর ᱫᱚ ᱰᱟᱦᱟᱨ আর ব্রিজ লেকাতে আᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ব্রিজ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱚᱠᱛᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱫ ᱢᱮᱱᱫᱟ। আর আতু হড়াᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ওয়েস্ট বেঙ্গল পনत ছাতনা ব্লক রিয়া ধবন গ্রাম পঞ্চায়েত রে মেনা জমথুল আতু ওনা আতু রে जहाँ डहार मेना आकादा उना डहार दो अड़ी तेद गी बड़ी आकाना और ओना आतु बोलन अक्तो मिटांग हुडिंग मचा ब्रिज नामोआ ओना ब्रिज हो बांगमा अड़ी तेद गी बड़ी आकाना जहाँ दो दा जपु दिन ओना चितान तहो दा दो अतुआ ओना डहार ते दो बांगमा साई गे साई हर दिनम हिलक को चला हजुआ जहाँ दो ओना डहार दो अड़ी जरूर आना डहार कना बड़ायो कना ओना ब्रिज बांग को पारम लेनखान बांग को चलाव दाड़िया पंचायत बांग को चलाव दाड़िया हॉस्पिटल बांग को चलाव दाड़िया स्कूल कॉलेज ओना हुडिंग माछा ब्रिज दो पारमो तिगी हुयु तकुआ दा जपु दिन दो बांग मा अड़ी तेद गी दा पेरेजो कना आर ओना ब्रिज चितानते दा अतु चला कना ब्रिज चितानते ओका अक्तो दा अतु कना उन अक्तो दो हर पारम गी बाकु पारम दाड़िया कना चिदा से चितान खोना दो हुडिंग माछा मिटांग नई लेका सड़ो हे कना ओना नई ते जखन दा हजुआ आर ओना ब्रिज चितान ते पारमोआ नुना जोर ते पारमोआ जहां दो हर हो बतर तिकु थाथारवा से बांग को पारम दाड़िया जहां दो अडिगान हरगी पारम अक्तो को अतु बाड़ा हाकना ओना ब्रिज चितान ते ओका अक्तो दा पारम चला उन अक्तो हुडिंग गडी डुलुंग गडी मोटरसाइकिल चेत तहां हर बांग को चलाव दाड़िया एमन चेत ताराम ते हर बांग को पारम दाड़िया नुना जोर ते दा अतुआ और जहां साहस कते हानासा नवासा चला रिया को कुरुमुटु लिखान मितबार हर दो उन जुखान को अतु आदत कना नोंकागी अडी आइमा धाव बांगमा मारांग मारांग घटन को हुय बाड़ा कना ओनाते इने टुठारेन हड़ा दबी सरकार जाते अडी लगन सहित ओना ब्रिजे जुतमा निय मारांग रहो भोट अक्तो इने धारा धरी रेन हर जुमित कते भोट को बॉयकॉट लेआ जहां दो ओना ब्रिज जुदी बांग हुई लेन खान ताहले हुनंग उनको आतु रेन हर दो भोट बांग को एमा मेनखान भोट अक्तो नुंकान कथा सिरजेवेन खान इने धारा धरी रेन सरकार पार्ट रेन अमलिए को सेटर कते आतु रे चेत अनाट हुयुक कना चेत खातिर उनको भोट को बॉयकॉट कना ओना सनाम कथा को अंजम ले तकवा उन अक्तो दो ब्रिज रिया कथा डहार रिया कथा आतु रे दा रिया कथा बिजली रिया कथा सनामा गिकु लई बुझावत को तहेत और उनको को हे बताव ले तहेत मेनखान मिद सेरमा पारमो कान रहो ओंडे दो ब्रिज बांग हुए कना ओना खातिर ते आरहो आतु रेन हर दुकु जुमितो कना और ब्रिज बांग हुई लेन खान निय सेरमा दो भोट बांग को एमा দেখুন এখন তো মানে কোনো কিছু কাজ হয়নি আগের লাস্ট যে বিধানসভা ভোট হলো সেই বছর তো আমরা ভোট বয়কট করেছিলাম এই ব্রিজের জন্যই যাতে ব্রিজটা হোক প্রত্যেকটা মানুষের যাতায়াতের একটা সুরা হয় কিন্তু সেই বছর যখন আমরা ভোট বয়কট করলাম সে সবাই এসেছিলো এই এমপি এমএলএরাও এসেছিলো জেলা পরিষদ থেকে এসেছিলো এসডিও সাহেব এসেছিলেন কিন্তু সেই একই আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে হবে হবে কিন্তু আলটিমেট এখন অবধি কোনো কিছু ব্রিজের কোনো কিছু কাজ শুরু হয়নি आतु हड़ा कथा रे नुआ हो बाड़ायो उना डहार ते चला हजु हड़ा दो अडी तेद गी कष्ट हुयुक कना जहां दो डुलुंग गडी तेम चला खान तावा तारकु तेम मि रकम चबा मोटर बाइक तेम चला रहो सुविधा बनु आकादा हुडिंग गडी को तेम चला रहो अडी तेद गी डहार बड़ी मिनाते गडी को ह बांग चला नोंका अडी हरबर रेगी मिना आकात को आतु हड़ को दो রাতে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে এই বৃষ্টি হলে এখানে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ এক গ্রামের মানুষ অনেক গ্রাম অন্তপক্ষে শুধু পুরুলিয়া পর্যন্ত পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে ওখান থেকে অন্তপক্ষে 20-25টি গ্রাম হবে 20-25টি গ্রামের যাতায়াত অসুবিধা আর এটা হচ্ছে বাঁকুড়া টাউন টু পুরুলিয়া মেন রাস্তা হয়েছে এটাই আমাদের आतु हड़ा कथा रे नुआ हो बाड़ायो कना उना डहार ति दो खाली मिटंग आतु रेन हर दो बांगा अडी गुटांग आतु रेन हर उना डहार ति को चला हजु कना आर उना डहार दो अडी जरूर आना डहार कना उना डहार ते
bang ku chalaw len khan bang ma oka se ho bang ku chalaw dari ona do main dahar kan takuwa প্রশাসনের কাছে যে খবরটি আছে, গত বিধানসভা ভোটের সময় ওই জামতল গ্রামবাসীরা ভোট বয় করেছিলেন ওনাদের যে সামনে যে ব্রিজটা আছে সেই ব্রিজটা নতুন তৈরি করার দাবিতে। তো সেই ব্রিজটা বড় একটি স্কিম, প্রায় 1 কোটি টাকার স্কিম। সেই স্কিমের কাজটি ডিপিআর প্রিপারেশন জেলা পরিষদ থেকে করেছে এবং সেইটা অতি সত্বর টেন্ডার হবে। আশা করছি পূজার আগেই এই ব্রিজটা ওনাদের যে দাবি মতো কাজটা শুরু হবে এবং সেইটা সম্পন্ন করতে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টুকু দিলে ওই ব্রিজটা আশা করি কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটা ঠিক, এটা বাস্তব যে ওই ব্রিজটি হচ্ছে পুরুলিয়ার সঙ্গে কানেক্টিং রোড এবং ওখানকার যে জামতলের গ্রামবাসীরা আছে তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। যেহেতু একটি বড় স্কিম এবং এতদিনের দাবি আছে ওনাদের, একটু ধৈর্য ধরে একটু প্রশাসনকে একটু সহযোগিতা করা উচিত যাতে এই ব্রিজটা অতি দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। প্রশাসনের উপর এইটুকু আস্থা রাখা উচিত, মানে যেহেতু আমরা পজিটিভভাবে জিনিসটাকে নিয়েছি এবং জেলা প্রশাসন থেকে সদুত্তর পাওয়া গেছে এবং অতি সত্বরই এই টেন্ডার হবে এবং 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে এই ব্রিজের কাজটি শুরু হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। सरकार पाहट रेन होड़ा लई ओना डहार रिया कमी होरा अडी लगन सहित गिहा हुयुआ ओना लगी ते सनाम लिकाना कागज पत्र सरकारी दफ्तर रिकु जमा हाकादा आर निये कथा होय मेन तोरा हाकादा पासे दिबी पूजा मारांग रेगी ब्रिज रिया कमी होरा दो एतो बकुड़ा खन सुदीप कुंडुआ रिपोर्ट ट्राइब टीवी।